Halo bos, cari motor apa ya? Kami sini ada Scrambler, ada Naked Bike, ada Adventure Bike juga. Sama juga kita ada R25. Hah? RKR 250. Hah? First, saya pun ingat saya salah dengar R25. Eh? Weh, kenapa M-Force ada R25? But actually, it is the Keyway Rocker 250 atau nama dia sebetulnya RKR 250. Okay, so before I go into the nitty-gritty kan, I just want to sell you this bike sekarang. Okay, tidak payah kau tengok semua. Walaupun saya akan buat semua juga. So, chill bro. So, ini motosikal harga dia dalam showroom today is 14,888. Okay? 14,888. Apa yang kamu dapatkan? Kamu akan dapat satu engine yang surprisingly similar dengan satu brand yang bernama Yamaha R25. Okay? Dia punya engine punya design suspiciously sama. Dia punya torque figure completely sama. Dalam dunia motosikal ni kan, jujur saya cakap lah, a lot of the times kan, actually the engine, they actually licensed from another company. Dia pinjam similarities here and there. Sometimes they outright pinjam license untuk manufacture engine yang sebiji. Okay? So actually what happened here is, I'm pretty sure Keyway actually licensed the formula to buat the R25 engine, slap it in the motosikal yang 10k cheaper. So hari ini saya kasih tahu kau, tidak payah sudah kamu bayar 24k, 25k, 14,888 saja. Kau boleh dapat satu R25 sudah. Still not believe ah? Mari kita tengok dari depan sampai belakang. Let's go! Now, starting dari depan motor ini, kamu akan nampak very standardized 110, 70, 17 punya tire. Okay? Dia akan factory with CST punya tire. I won't say it's the best, tapi it's not the worst also. Sometimes may be good, sometimes may be shit. So, kalau kamu betul-betul mau tukar, pakai botak. Don't beli so much. Alright? Okay, so depan dia ada juga upside down forks, which I always love to see. Berat atas, ringan bawah, lagi sensitif handling dia. And then, kamu boleh nampak single disc brake, okay, 2-port, standardized also. Tapi yang tidak standardnya, kau akan nampak, first of all, dia punya lampu sangat-sangat gerang. Fuyo! Okay. Other than dia punya lampu yang sangat gerang ni, kalau kita pindah pergi belakang wheel, kamu akan nampak radiator sama 2 batang exhaust, guys. 14k sudah. Kamu dapat sudah motosikal yang 2 dapur, 2 piston, parallel twin. Keyway, man. Keyway. Tapi engine dia macam mana? Dari segi engine dia pula, kamu akan nampakkan, ayo. Nanti saya gambar satu. Saya tunjuk kau satu engine lagi. Saya tidak cakap banyak lah. Kau tengok posisi dia punya setiap nuts and bolt di mana. Dan kau kasih tahu saya lah, engine sama atau tidak. Okay? They're the same picture. Because masa saya tengok spec sheet ni, saya tidak heran langsung. Dia punya torque figure is exactly the same. 22.6 Nm. Tapi cuma ini dia punya horsepower dia kasih limit sikit 31.5 versus 35.5. Kamu akan nampak juga ini dia punya maximum torque range untuk kasih keluar dia punya horsepower 11,000 itu 12,000. So maksudnya kalau ini motosikal, kalau saya tarik sampai 12,000, actually dia punya power pun boleh sampai juga tu kan. Okay, kalau kamu dapat idea macam saya sudah kan, macam kamu eksperimen ambil ni motosikal, kasih pasang-pasang part dari
brand yang lain kan. I mean, why not? Nice. Okay, so 180 degree crank, kalau kamu dengar suara dia is not the most garang lah, tapi bass dia ada. Cuma kalau compare dengan 360 or 270 degree crank, dia tidak secantik lah. Tapi yang kelebihan 180 degree crank punya engine ni, macam Kawasaki and Yamaha selalu pakai, dia boleh rev sangat tinggi even for dua dapur. Biasanya motosikal yang dua dapur ni, kalau yang 270 sama 360, they don't go very high rev, around 10,000 pun sangat limit sudah. But this one 11 and 12,000, I think no worries. Power memang ada. Mau lajak corner? Boleh. Alright, liquid cool ya guys, dua batang. Up to you to tukar exhaustnya, kasih cantik lagi suara. Why not? Because kau sudah save 10k. Boleh tukar exhaust semua. Now di Buntut RKR 250 ni kan, you will notice very beautiful things saja lah. I don't really have any bad comments here lah. First of all kan, masa saya turn dia punya kunci and tengok dia punya lampu kan, my goodness, punya cantik. Because dia punya line ni actually one piece yang curve, dia bukan dua piece yang separate sambung. Ini dia one piece all together, kasih kamu LED yang sangat garang. Orang ikut belakang kau pun tengok. Wah, apa baik tu? Apa baik tu? Confirm. And then dia punya exhaust ni ala-ala, saya tidak tahu lah, Scorpovic kah, apakah ni. Memang custom exhaust punya rupa, cuma brand tiada saja. And kalau kamu mau kasih keluar dia punya suara yang semua keluar habis, tengoklah dia punya tabung EPF ni ada besar sikit lah. So, kamu pandai-pandai ya. Saya tahu juga. Okay. Tire pula dia pakai belakang CST juga 150, 60, 17. Okay, 150 actually tebal sikit. Because dia dua dapur, dia bukan satu dapur. Dia lagi banyak power, so you need more grip. Okay. And then untuk dia punya shock absorber belakang, dia punya shock absorber di belakang ni boleh adjust preload juga. Okay, so upon duduk tadi kan, dia tidak masalah macam the SRK 250 yang single cylinder tu terlampau lembut. This one feels memang track focus, memang performance focus punya. Saya duduk pun saya rasa syok. Okay, tapi untuk saya punya belakang yang ada isu ni, memang ada suffering sikit lah. Tapi masa kamu keluar sudah DP 31.5 horsepower di Kimanis, kau punya worry go away, kau punya kesakitan akan dilupakan. Itulah power sport bike. Now on the cockpit of the RKR 250 pula, kamu akan nampak you greeted by QA. Woi, dia punya logo punya cantik. Tapi dash dia kau nampak dia punya warna not the most premium lah. But when you compare to the R25 yang monotone saja, yang black and white, this certainly looks better. Apalagi kan kalau kita tengok betul-betul, okay, you get your rev, your speed, your gears, temperature lagi, fuel and warning lights paling atas. And then di kiri dia kasih kamu satu barang yang sangat special, which is your TPMS, Tire Pressure Monitor System. Okay, bukan alang-alang ni motosikal loh. Dia try to include as much feature dengan harga dia yang sangat low pula. Okay, so we look at the left side. Oh my god, dia punya butang ada LCD. Oh my god, ada, bukan LCD lah, ada LED man, light in the dark. So untuk yang buta-buta malam ni, kau tidak dapat cari switch kau, no worries, ada. Okay, so if we tekan the butang set here, and then we can change to setting. Now we look at over here. We look at the dash. Alright. So over here you can see that wow, banyak kok dia punya barang boleh tukar. So most important I want to show you is this diagnosis here. Okay. So kalau kamu punya motosikal tiba-tiba keluar warning light sudah, most of the time kamu mau pergi service center bahkan. No God! Baru boleh tahu apa masalah dia. So over here you can directly check ECU diagnosis. Dia akan kasih tahu kamu apa fault yang ada kalau kamu ada warning light. You can save a trip. Tidak payah langsung kau pergi service center just to check apa issue dengan kamu punya bike bah.
Okay, kalau ABS punya light keluar ada isu, kau tekan lama-lama saja dengan butang ni, dia akan keluar dia punya diagnosis. Okay, no fault, no problem. Kalau ada, check saja dari bike. Awesome, man. So we go out, we look at the left hand side of the handlebar. There's so many things here, kan? First of all, to tell you is dia punya clutch lever is adjustable. Pakai ini knob, I love it so much. Okay. And then kamu ada highlight low beam di belakang pakai trigger. Okay, ABS and traction control boleh off directly, tidak payah masuk menu. Fantastic. Back and side butang untuk masuk itu menu macam PS2 tadi lah. Okay. Lampu sini highlight low beam, signal kiri kanan cancel, and then horn di bawah. Di kanan pula, okay, here you get your standard lah, your ignition, your fuel primer. Okay, mau kasih fuel prime tekan saja. And then here you have your hazard lights and then on off. Begitu sahaja, senang. Next, I will show you. Kalau kita tengok balik sini pula, ada USB guys, ada Type C. As usual, charge lah kau punya Nintendo Switch sini. Atau kamu punya Apple AirPods, whatever, you can charge. Tapi mana mau pasang, sendiri pikir. So, seat height ni motosikal 770mm, 10mm slower than the R2. So Nelson, how do you feel? Comfortable. Kaki okay? One leg down, the usuals. So kau rasa boleh jalan jauh? Oh, definitely. Definitely dia bilang. Apa lagi guys? Ayo, call ni number, balik. Cek layakan, come on. Come on. So tadi kamu nampak sudah Nelson 160 cm. Now my turn. 175 Max 2. How does it feel? Okay. So saya actually bukan exactly flat foot. Saya punya heel ada naik sikit lah. So belakang tapak kaki ada naik sikit. So tapi sampai kaki actually bend. So dia punya seat actually ada luas sikit di bawah. So it forces your kaki to buka sikit. But after a while you get used to it. Alright. So riding position wise how? Actually tidak agresif lah. Sampai batan straight pun boleh. Tapi ada lean sikit pergi depan sikit sajalah. And then saya notice satu barang yang amazing about this motorcycle kan. Yes, dia punya engine dia copy inspired by okay. But ini foot pack kan, dia kasih belakang but tidak agresif It's almost di tengah. Okay? Bukan di sini pula. So kalau jalan jauh actually saya rasa it will not be as straining to kamu punya tangan yang shift kamu punya weight pergi depan. So it's quite okay lah. First saya ingat kalau 14K punya motosikal like they don't care, they just copy whatever. But the more you look into the motosikal punya details, kau akan notice kan everything yang dia punya design tu ada purpose, right? So the more you look at things, the more you understand, and the awesomer the bike becomes. Okay Nah sebelum itu cuaca yang sekarang sangat grey ni start hujan. Kita cepat-cepat buat sound check, kita pergi test drive, okay? Okay. Suara dia kan macam Ninja, macam R25. Tapi just now, just a little short rev yang naik tinggi itu because dia punya engine belum lagi habis heat up, we don't kasih dia. Tapi ini motosikal saya boleh tahu sudah 180 degree crank di dunia ini kan semua sama. The faster you go, the higher the rev, lagi cantik dia punya suara. Kalau yang low rev punya masa, jangan kau harap dia sound nice. Kau tarik habis, baru nice. Now, without further ado, let's go outside. Hello guys, you join me outside on the great outdoors. Let's test ride the RKR 250. So, untuk satu motosikal yang copy the salah cakap. Inspired by the R25. So, how does it feel? Okay, engine ada panas sudah sedikit. Ada sudah satu bar, boleh lah. Let's go. Oh, foot pack quite high. Very nice. Ooh.
Okay. Okay, saya boleh feel dia punya ABS lah. Nice. Saya terima kasih ni bike off-road. Kita sampai sini setakat ini. Okay. Sini actually dia punya tempat ada kasih tu resin. So, okay, boleh tahan oh. Boleh tahan oh power dia. Okay. Wow. Now I'm not gonna lie. The first thing that I feel on this motorcycle is first of all, dia punya 160 kilo yang sangat ringan and fleksibel. And now dia baru saja start no hujan lagi. My goodness. Okay, let's go. Woo! Okay, saya as usual lah tidak cukup runway. Ada lagi lori di sini. But okay, acceleration wise good. Saya mau reverse pun actually very senang, sangat ringan. Dia punya gear shifting feels very tactile, right? Doesn't feel like a cheap Chinese gearbox. 2, 3, okay. Now, sini di Penampang outlet saya tiada hill, boleh buat hill test. But what we are gonna do is let's see dia punya 31 horsepower itu bolehkah dari second gear dia jalan. But itu sejak masalahnya dia tidak kasih saya masuk second directly. Oh boleh, okay. Dari second gear kita kasih jalan dari kosong. 3, 2, 1. Isi reload sikit. Woohoo! And that's how kau try satu torque motosikal, okay? Kalau kamu tahu torque motosikal tu, kau kasih masuk second gear, kau tarik. Kalau dia susah betul mau naik tu, dia punya torque dia kasih tahu kau 30-40 pun, dia tipus punya, dia tipus. So this one, no issue. Corner, okay kah? Ringan kah? Woi, senang oh. Macam saya mau pergi naik gunung oh. Okay. So, dia start hujan sudah. Saya mau fokus pun susah sikit. Mari kita masuk. And then we talk more there. Okay? See you guys inside. Now, after taking this motorcycle for a very quick ride, because cuaca sekarang kan dia macam benci saya sejak ni. Dia tidak mau kasih saya ride lama-lama. Sikit-sikit hujan, sikit-sikit hujan. Apa macam orang mau ride? Tapi actually sempat lah. Kamu beli dulu motorsikal. Ini nanti hujan habis sudah dia punya musim. Okay. Well, after riding this motorcycle, saya boleh kasih tahu kamu barang sangat simple saja. Kamu tidak boleh komplain ini motorcycle tiada power because you know the plow pan from mana. It's from okay. You know, I know, everybody know lah. Okay, kalau kau sudah tengok ni video, most likely you know lah. So, kenapa Kiwi boleh buat barang begitu? Dia ada power dan ada budget untuk license satu engine yang begitu terkenal di dunia. Because Kiwi punya parent company is actually sangat besar, which is QJ Moto. And do you know who QJ is owned by? Geely, guys. The same guys who design kau punya X50, X70, X90, and your S70. Same guy. Okay? Saya tidak boleh kasih kamu unbiased review yang tiada negatif. Okay? First of all, saya ada komplain sikit-sikit lah, tidak banyak, sikit lah. Dia punya plastik ni, it's not the most premium one I feel lah. And then, okay guys, tiba-tiba saya mau tukar setup. Saya mau kasih mic dekat mulut saya because hujan dia terlampau kuat and sangat-sangat bising sekarang. Okay, but I really want to let you guys know all the details of this motorcycle. So mari kita move forward. Okay, so Kiwi ni dulu dia sangat terkenal. Dia buat Kiwi Cafe Racer 152, and then dia ada buat lah skuter yang affordable sini situ. Ada yang 250 klasik, tiada orang care so much. So Kiwi ni, masa dia buat ni RKR 250, dia tidak mau kau nampak dia punya nama pun Kiwi. Dia kasih hitam supaya dia tidak nampak dia punya nama. I mean you don't have to be ashamed lah. Tapi kalau kau first kau beli motor, kau beli Kiwi, you won't be the proudest guy to say that, saya beli Kiwi ya. Saya beli Kiwi. Nobody's gonna be like, wow. They're gonna be like, oh yeah, nice oh.
Like that lah. So Keyway is actually self-conscious, dia kasih hitam dia punya logo. And kenapa dia punya lambang yang bulat ni macam badminton shuttlecock? Saya tidak tahu lah. But what I know is wrap up in this plastic yang not so premium. You actually get an engine yang very premium. Ride quality yang sangat fantastic. 160 kilo saja dia punya weight, sangat ringan untuk new riders. And betul-betul sport bike sejati lah. Okay. So all this wrap up harga again 14,888 di Kota Kinabalu. Kamu boleh jumpa ni motosikal di M-Fast Best Shop by Wang Maju. Alright. So don't be shy. Kalau kamu mau test try, there's only one place for it. Sinilah. Okay? Hujan sangat lebat. Saya bawa motor. Saya balik dulu. Maxu out. Love you all.